Jama'a kula assalamu alaikum o barkan da mansan kine hanizo karayar go tira ifata le matinal tira aye kan giti dori wone o kan undunya la betala to manda me ma kan gon ga boray sakulla kan sigine covid-19 wodinga kande dori wone Niger labora nyame kan giti galudunka arana sintin ka bangay alwato kankin mo iko ga kan doro go ne nyame kwarora ina fonde ensemble ago fonde dira kwara bore ini dan kubliza almari kambe guri iye kalsusu ba guri iddu yadin ga nyame wo ago kubli ga hambani keken wane yadin mono hunkun manti hal doro go no wala sini yan wogati ga ba amma dine bore sai isin ga fatta zalmari kambe kalmo boyan yadin ga mo ago wajib no in bore no hindonai to hindona din no halga kan kundai ba dai kan ina sanno te tirane kan amanna to bore do gina yadin mono halka son dai kan iman duga wone wote ag wajib no im gurge kan ganan bore kan sindi hina beri im dugudu hankan ninge me yana zamaran ga bai kan dori wone wo kan bangai ne nya mai kwarora ag yin kan da bore ga alhali foyan kan isin ga ba amo banda bai. Le monde d'aujourd'hui tiranga moane toni di doro wo akaga sabande kantal katare go labora lakkal tunay gono wone mo ye kak tonton yadin ga kulla bu koyo a gone gice kino hankanga borai wada dori wone wo yadi mono tira ane kan di taliberi bere kan yanko gite giri yagga wodi kara gamara ngano kan de kan kuna labo talkatare ba aragumo yadi mono suballahu kuldin biyaga fatta din ko habu ginay demi gina kan don gide hunkuna din koy asuba ni kaga sabanda kan hayo tonton wodi man gangi mo labu ko halka son dai I wona bafunawo matakan kina go zasintina halka son yadi monago ministre kayan go gwamnatora man dimma zabu ministre yankan gaba ministre waitaki kan go to ministre waitaki wala yadi mono ngubumbu fadara conseiller yankan ministre yenno bore siba idimai bai wone wo kulmo ihim ga gungidi matkan cinni gite kan ganan nodimo imkan da zabuyan yadin mono halka son labu koyo haddai daga ba dogonai mate aga wajiba gano bore kulmo sabaga te nyafo babu follon kan ganan imdi sandai wone wo fonda kage himi musambu gudu kan bonza yadin mono sanda wo matki hin kan bonza da afodai matkan tirani kida anaga wajib no hunkuna labogin funai ima salangiyet kerme yan gorandi labi zai da kira gamara amkiya labi zai da politiki zai italato manda me imka go table follon bongo wafa kun da kere amma tirani matkan kininge ga premier ministre zina baida borwo ne wo matkan ganda ga gabunda zama bai kan kebe wato kan kina go premier ministre go itere na go ga yente an kan go to girbu woi gucin di hinka amma lakkale man batun yadin ga alhali ga borwo ne asin ga fonde yan kendi kan gana salangiyet karmera mu fulla bi zai dikira game kan gana imu wafu ku gite a fallan ga sande kayan go laboradin bonza l'actualité tiranga moanir labaran dino kan doriwo ne wo manci doro bo he kan ka coronavirus corona nyiwa mo gono zamin giti lala haraiwo asibor kulbai haraimo asaforo iga bai yadin ga hunkuna ga wajib no hino borei im kai ga modan guguna zam hunkuna sarusiyan gona kayan si gwamnato ministere kire kan yange kan bugore ranigo hunkun sarusai dira go iteriyan gona kayan gugu furinge handu hin zantara kan imandu banandi to wone mu matano gwamnato aga te borwone wose ba dai kan isi gwamnato kire zamir ga bai kan borbo bu gona kan yan hina banayan no kan sindi hina yadin ga matini gite kan ganan borwone yanwo e muduga kan di se dogonai kan ganan fu goradin amsukan da sakulle beri ga tonton ise koine matkan dai tira aniki da ni dimo kan boryan handu yin zinzi mandu banandi amma hino borai man ba bai borai din hali go gudu wali sini gudu to borai wo me haw handu ne go naga candi ka matno borai wo ga teginge addina te ama bori jange o ramat kan de tira an kida aka ga saban da mo kan za hanun kuna
Niger la bizai wo kigi bayda din manti wodin no gono hunkuna wati din bore iga charga kisine amma hunkuna ga kisina din asino. Le républicain tiranga mo ane kam ministro kanga godo zuzu kwar fonde sanno Moru Amadou a fataga kaseta yango mo kanga kaga tonandi inga giti bore kayen kubulo kingi na bore dan nenya mai kwarora borkul kan wanji ga fonde gana bore di matabbatan diga baykan kiti fonde kayangi gorandi din igen ko boradi kasu jirbu wakin dugu ko handu hinka wolim bora juk zambar taki ko zambar zongo yadni mono morning baykan bor yang gono manti fonde bere bonni gidi amma igo kureira loktera igomo fonde mo kureira nge woni fadeira wone mo hanno kan ganda lahani kan aga kande wone mo amana hagu ba kayna alwati banda kai in bora kul ganji e mafatta yadin mono Mora Amadu a fahamandi mo kan bor kul kin yidi ditali wone wo police iga fonde kendi kanga nan e maboradi zuzu kwara lanketer tiranga modo hare kambo ane ni di fulukware sata bore wo mantikim bonno in bor wone wodi bore kayangi di manir fongandi kamar sando gir zambar hinka do waranka azari wekin duguwa hunkuni girbugu gutun handu fone akan fulu kware sata bore kanga tonge bor iddu in bor wone wodi ini faymo ini zaban kadan Niger labu kasu gariyara yadin mono tirane kan bore wo dira an borbobu girsi zama matakan kini ni sigira solanda ingay mate marsando azari wekin dugwa wo kan bisa fulu kware sata bore kayan furgine ga sigir wone wo ga sande bor wone yan iman fatta gici se gininge ni fatta yan o ganji yadin ga hunkun bore wo ininge ga fatta wodi maga ini di yadin ga imani di kimo bo matkan de tira anakida wodi seni ninge ga bano bor wone yan wo ter wone yan wo imu gurge kinan kanganan ama ban gaba dai labo wora wo bandamo Niger labo gwamnato wani gagasine kai dini inge mo aga wajibi gano mu faddaga salan labi zai mamma undunya labai kulum makan ikambasi miso ne wora ba kaina zama Musa Kyangari Michael Zodi mun kai la Haruna Mudi Musa Habibu Sumail da la Sani Shekarau borwo ne yan ihim gini tan zan borwo ne ini tonyano matkan dai tira aniki da le nouveau républicain tiranga mo anir labaran di no kala bizo fo kamana makani ba kaina hari bande kanga mo akondinga tumiyan tirga gisino din procureur Robirado wone mo avril hando azari hinka gir zambarinka da waran kawo amma ifona di boriyan kan won ko korka wana banda borai din wana ngini gono goida yadin ga labu fora nirgo kan dubor konde ni heni zuzu kwara ni wana igin ga mo da babon amma boriyan wo bayin kan bai karno gini si mitiya kine igi wana goy sannan matkan kine Anawar Abdullahi Aruna ani kida wadin se mbona ningin tira hantum kasamba procureur de la république do zamani kan dika avril hando azari wayanta hande Ali Idrissa in borwo ne wo tume ngo sahadinda ina haya kuldan zuzu kwar kambara yadin ga kuna kiti fodum ni gona gite labo wora bara kitini gona gite wala matni gona gite kanse boryan gona dina bortume sahadinda no iwana gite boryan mo wana ibasinda to wodin seno a tirara aninge gona ga batu procureur de la république ga matakin ga baida wato kankine zanka haitage sanno ko gutundin kande ite gingin sanni wone won kali banda dosiya dini yadin ga ba miswone woramo imite gingin kan ganan borkul kan ningi heni imamun da tusu le courrier tiranga mane to ni di wodin seni siba fitin wo borma zakoti borkul kan fitin zakoti do borman hagoi borabon dai na giye ga kan koine wodin no ka hunkuna hino banda borai ga zamane ni di kon sakin ko gete ministero kanga hagoi da soje sanno do dini gobu ne wo mantinge bumbo seni na haiki bore kan sina haiki aman kan yi bon zama ingay no zuku ibon mona ga wona ga kan zambur kulkan harikar
aga sai borga daino dole hunkuna bore kayan bi ingaino gona gene gona ga arzaka batumun hunkun bore wo ini kambadi sakora zambor woni yan talokin ite na anaba Niger labo burkin tara munu zama miliyar yenno boriyan zai kaga ingaiga kamantin da fondo akaga saban da mo matkan dai tirani kida aneto hunkuna ifo no borwo ne wo ga fatta gici labi zai se ga fatta no ginin ga wo ngai mambe kizibi ngai kware sanda dai habu wala matano wone mo gati hanizo labare kan irso la kaga tunan daran do ne mo ne ginaran se ma salam